बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर काजी अफज़ाल हक सिद्दीकी है, BSc DHMS और FTJ पंजाब, और मैं अपने YouTube चैनल से इस पे मामूल आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, आज का मौजू ऐसा है जिस पर आपको ज़्यादा वीडियोज़ नहीं मिलेंगी या कम मिलेंगी, और वो मौजू है शुगर का, लेकिन हाई शुगर का नहीं बल्कि लो ब्लड शुगर का आज का मौजू है। नाज़रीन, आपको पता ही होगा या सुना होगा कि फ़लाँ बंदे की शुगर लो है या लो रहती है। जिस तरह हाई ब्लड शुगर इंसानी जिस्म पर बुरे असरात डालती है, इसी तरह लो ब्लड शुगर भी बहुत से मसाइल का सामना कराती है। खून में अगर शक्कर की कमी हो जाए तो ये बहुत से दीगर अमराज या अलामात की आमद की राह हमवार कर देती है। बाज़ मरीज़ फ़िक्र, तशवीश और ज़हनी दबाव या कनूतियत का शिकार रहते हैं और अपने आप को बेमसरफ़ समझते हैं। हम बखूबी जानते हैं कि निज़ाम यानी हाज़मा का निज़ाम और हार्मोन्स के निज़ामों से ताल्लुक़ रखने वाले शिरकी असाब पर ज़हनी कैफियत बराह रास्त असरअंदाज होती है। जो इंसान गैर सेहतमंद होता जाता है, इसी तरह से इंसानी ज़हन कनूतियत का शिकार होता चला जाता है। मरीज़ के लिए लाजम है कि खून में शक्कर की कमी पर काबू पाने के लिए अपनी ज़हनी कैफियत की इस्लाह करें। खून में शुगर की कमी होने की भी असल वजह गालिबन यही है कि हम एक ऐसे दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो नाम नहाद जदीद दौर कहलाए जाने का मुस्तहिक है। इस ज़माना में हर शख्स का जिस्म और ज़हन दबाव का शिकार है। फ़िक्र, तशवीश, खौफ, परेशानी और अंदेशों की भरमार है। गैर कुदरती ग़िज़ाएँ इस्तेमाल हो रही हैं। तंदुरुस्ती और सेहत को कायम रखने के लिए वसाइल की कमी है। ना हवा खालिस है, ना पानी, जहरीली आलूदगियों की भरमार है। थकावट और अफसरदा रहने की कैफियत, ख़ास कर खाना खाने के बाद बदमजाजी की कैफियत और ग़िज़ा की तलब और ख्वाहिश, नीज़ ज़हनी यकसुई का कायम न रहना, कोई ग़िज़ा या फ्रूट लेने से अलामात में कमी हो जाए और ग़िज़ा की तलब या ख्वाहिश पैदा होने के साथ अलामात शिद्दत इख्तियार कर जाएँ, गुर्दों के करीब गदूदों की कारकर्दगी में कमी वाक़या हो जाए या खून में शक्कर की कमी से मुतल्लिक़ कोई दूसरी अलामात हों। इन तमाम कैफियत में इस दवा का इस्तेमाल जो मैं आज बताने वाला हूँ अक्सर साबित होती है। नाज़रीन, खून में शक्कर की कमी का मतलब ये होता है कि ग़िज़ा पर इंसुलिन के असरात का गलबा बहुत बड़ा हुआ है। इस मर्ज़ में एक मखसूस किस्म भी होती है कि खून में लगातार यानी हर वक्त शक्कर की कमी एक जैसी कायम नहीं रहती, बल्कि इसमें कमी बेशी होती रहती है। यानी कभी खून में शक्कर की मिकदार बहुत कम हो जाती है और कभी नॉर्मल के करीब भी रहती है, या ये कह लें कि शक्कर की मिकदार कभी बढ़ जाती है। इस चीज़ से यानी कमी बेशी से दिमागी अफ़ाल और क़ुव्वत का और दिमागी अफ़ाल और पट्ठों की कारकर्दगी में फ़र्क पड़ता है। परेशान ख्याली, चिड़चिड़ापन, दिमागी थकावट, फ़ैसला करने की क़ुव्वत का ना रहना यानी फ़ैसला करने की क़ुव्वत में कमी वाक़या हो जाती है, और इस तरह की कई दीगर अलामात भी पैदा हो जाती हैं। नाज़रीन, खून में शुगर की कमी को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। कुछ मज़ीद अलामात इस तरह हैं कि दिल की धड़कन तेज़ होने के साथ पसीना भी आ जाता है, खनूदगी जैसी कैफियत पैदा हो जाती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता, बाज़ औक़ात नौबत बेहोशी तक आ जाती है। शुगर की अद्वियात लेने से भी कभी शुगर लो हो जाती है, यानी शुगर कम हो जाती है। इसे लेट्रोजेनिक हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ऐसी सूरत हाल में दवाई को एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, शुगर कभी ना कभी चेक ज़रूर करनी चाहिए, ख़ासकर जो अलामात मैंने बताई हैं अगर वो हों तो जल्द अज जल्द शुगर चेक करानी चाहिए। आम हालात में वक्तन फ़क्तन हर मर्द ख़वातीन को शुगर चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि पता चल सके कि शुगर है या नहीं है, अगर है तो कितनी ज़्यादा है और अगर कम है तो कितनी कम है। आज ज़िक्र कम शुगर का ही हो रहा है, लिहाजा लो ब्लड शुगर यानी खून में शक्कर की कमी वाली बात होगी। नाज़रीन, खून में शुगर लेवल का दुरुस्त ना होना दिमाग में हाइपोथैलेमस नाम के हिस्से और गद्दा नखामिया का अमर होने में नत है। जब खून में शक्कर की मिकदार कम होती है, हाइपोथैलेमस और गद्दा नखामिया से हार्मोन्स का इफराज होने लगता है। यह हार्मोन्स 3 तरीक़ों से असरअंदाज हो सकते हैं। अगर ग़िज़ा हाज़मे के निज़ाम के रास्ते में मौजूद है तो फिर जिन हार्मोन्स का जिक्र किया गया है फ़ौरी तौर पर लुबलुबा से इंसुलिन का इफराज शुरू कर देते हैं, या फिर अगर निज़ाम में ग़िज़ा से शक्कर अखज़ होने का अमर शुरू हो चुका है तो फिर मुतज़क्करा हार्मोन जो है फ़ौरी तौर पर कलाए गुर्दा के ज़रिए मतलूबा मादनी अज्जा और ग्लूकोर्टिसाइड का इखराज शुरू कर देते हैं, ताकि इस तहरीक से मुतासर होकर जिगर ग्लाइकोजन के अखराज का बायस बने। गर्जे के खून में शक्कर की मिकदार को दुरुस्त रखने का दारोमदार हाइपोथैलेमस और गुद्दा नखामिया पर है। इस सारे निज़ाम में ख़राबियाँ
اب جو میں وجوہات بیان کروں گا ان وجوہات کی بنا پر پیدا ہوتی ہیں۔ علاج کے دوران ان کا سدباب ضروری ہے۔ نمبر 1، بہت زیادہ ٹف کام کرنا، خاص کر کھانے سے فوراً قبل یا فوراً بعد، اس سے ہاضمہ میں خلل پڑتا ہے۔ نمبر 2، بہت زیادہ صاف شدہ کاربوہائیڈریٹس، مثلاً سفید شکر اور سفید میدا یا آٹا وغیرہ، یہ اشیاء انسولین کے بکثرت افراز کا باعث بنتی ہے اور انسانی نظام میں ان کے جلنے کا عمل بھی بہت تیز ہوتا ہے۔ نمبر 3، جگر پر زہر آلودہ ماحول کے باعث یا غذائی بے احتیاطی کی وجہ سے زیادہ بوجھ پڑے، جس کے باعث جگر میں بھی زہریلا پن پیدا ہو جائے۔ نمبر 4، ہائپوتھیلمس غذا کے استعمال سے قبل ہی انسولین کا افراز شروع کر دے۔ یہ حالات ان افراد میں پیدا ہوتے ہیں جو جسمانی نشو و نما کے لیے نہیں بلکہ یوں ہی شوقیہ اکتاہٹ اور سستی وغیرہ کو دور کرنے کے لیے کھائے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 5، سفید چینی یا کسی دوسری محرک شے کے کثرت استعمال کی ناواجب لت پڑی ہوئی ہو، جیسے کیفین، نکوٹین، چاکلیٹ وغیرہ، یہ اشیاء محرک ثابت ہوتی ہیں۔ ان اشیاء کا استعمال اگر زیادہ عرصہ جاری رکھا جائے تو خون کے درجہ حرارت کو طبی اعتدال پر رکھنے والے نظام میں خرابی واقع ہو جاتی ہے، چنانچہ کبھی تو یہ درجہ حرارت بہت کم اور کبھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 6، خون میں شکر کی کمی دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تازہ اور قدرتی پکے ہوئے پھل اور سبزیاں، ترکاریاں بکثرت استعمال ہوں، تاکہ معدنی اجزاء کا مناسب انجذاب جسمانی نظام میں ہوتا رہے، اور روغنیات کا استعمال کم ہونا چاہیے اور صاف ستھرے پانی کا بکثرت استعمال ہونا چاہیے۔ نمبر 7، بعض مریض تشویش اور ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں اور اپنے وجود کو بے مصرف جانتے ہیں۔ جوں جسمانی نظام زیادہ غیر صحت مند ہوتا جاتا ہے، بعض اوقات اسی نسبت سے ذہن بھی زیادہ قنوطی ہوتا چلا جاتا ہے۔ مریض کے لیے یہ ضروری ہے کہ خون میں شکر کی کمی پر قابو پانے کے لیے اپنی ذہنی کیفیات کی بھی اصلاح کرے۔ اب آتے ہیں ہائپوگلائسیمیا یعنی لو شوگر کے علاج کی طرف۔ سب سے پہلے تو وقفہ سے کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا چاہیے۔ اگر شوگر 70 سے کم ہو تو وہ لو شوگر کیس کنسیڈر ہوگا، یعنی لو شوگر کیس کہلائے گا۔ جگر کے کسی بھی مرض کی صورت میں اس کا علاج مناسب کرائیں، یعنی جگر کی اصلاح کریں۔ شوگر کم ہونے یا لو شوگر میں ہماری دوا R86 یعنی کہ R86 ریکویج کمپنی جرمنی کے بنے ہوئے یہ قطرے ہیں، آپ کی لو شوگر کو نارمل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ بہترین ادویات کا کمبینیشن ہے جن میں آرسینک البم، نکسپمیکا، سیکرم البم اور انسولینیم اور ایڈرینالینیم وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ادویہ خون میں شکر کی مقدار کو طبی صورت میں باقاعدہ رکھنے والے غدودوں کی کارکردگی میں باقاعدگی پیدا کرتی ہیں، جسم میں توانائی کو بحال رکھنے میں مدد دیتی ہیں اور غیر ضروری غذا کی طلب کو کم کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔ اس دوا کے یعنی R86 کے 10 قطرے پانی میں ڈال کر 1 گھونٹ پانی کافی ہے اور 2 گھونٹ بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ 10 قطرے 3 مرتبہ پانی میں ڈال کر پئیں۔ بہترین نتائج کے لیے دوا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کریں۔ اگر صحت مند ہونے کی رفتار سست ہو تو غذا تھوڑے وقفوں سے بار بار کے لیے کھائیں۔ اور ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام لو بلڈ شوگر کے بارے میں، جسے آپ آسانی سے اب انشاءاللہ کنٹرول کر سکیں گے، اور ڈاکٹر سے مشورہ لینا بھی اچھی بات ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میرے بہنوئی فوت ہو گئے تھے، بہت عظیم شخصیت تھے، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی اپیل ہے۔ تو ہمیں سب کو ایک دوسرے کے عزیزوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاص کر دوسرے لوگوں کی دعائیں آپ کے لیے بہت قبول ہوتی ہیں۔ لہٰذا میری بھی آپ سب کے والدین ذوقارب کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت نصیب فرمائے، بلکہ میں ہر روز ہی دعا کرتا ہوں۔ آپ لائک، شیئر اور امید ہے سبسکرائب کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔